الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون युरा को खींचो बेटा युराऊन वयमनऊन अलमाऊन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون सोला स्वाद को मोटा पढ़ेंगे और साहून सा सीन की आवाज आएगी। दोनों की सौ और सा में आवाज चेंज होगी। ठीक है। सलातिहिम साहून الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم।